आम देखु गत साधारण निर्वाचन नव दास हत्याकांड गोटे मुख्य मुद्दा थिला बीजेपी जो प्रचार तंत्र चलता खास कर जदि आम देखा पश्चिम ओडिशा रे एवं सबठू बदनाम किए होता नवीन पट्टनायक सरकार होते और निजे दीपाली दास तमें ये हत्याकांड को लेकर कहीं चुप रोचे से गोटे साधारण लोक हेल्ले गोटे अन्य दृष्टि देखुले तो सरोज मुझे आपको अनुरोध करीसीआर टीम को आम अनुरोध कर दीपाली दास जो नवकिशोर दास हत्याकांड पर गणमाध्यम से कौन कौन बयान देते एंटार नवदास हत्याकांड तो से गायिका थे शासक दल रे सत्ता थिला नवीन पट्टनायक सरकार अमल रे कौन बयान दौते गत जो आम बयान देखा ये सरकार अमल रे कौन बयान देते पीसीआर टीम को अनुरोध कर से बयान को दयाकोरी चला जे गोटे बहुत भल जज कर तदारख रे मो बापांकर केस क्राइम ब्रांच करुची एवं मु समस्त को गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जे मु एवं मोर पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री ऊपर आमर आशा रही भरोसा रही जे आमको आम एवं मोर पूरा परिवार को न्याय मिल आउ गोटे कथा समस्त को अनुरोध करने को चाहूँगी जे मो बापांकर एही विषय को गोटे राजनीतिक प्रसंग न करा जाऊ से मोर परिवार तरफ मो हाथ जोड़ी समस्त को निवेदन करुँ जो पर्यंत क्राइम ब्रांच प्रोसेस एवं चली जो पर्यंत शेष निष्पत्ति न आसो आम कि क्राइम ब्रांच तार काम करुच्ची जो पर्यंत क्राइम ब्रांच शेष निष्पत्ति न देव से पर्यंत मु भी किसी कहि परिबिनी सो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट जो दिन से देबे तापरे आमे समस्त को किछि ओडिशा सरकार के अनुरोध अच्छे एवं ओडिशा रो जे डीजी अछन तांको रिक्वेस्ट अच्छे 2 वर्ष तले एंते ही गोटे पुलिस माध्यम रे मोर बापा स्वर्गत श्री नवकिशोर दास रो हत्या हेतला विगत दिन रे एही ओडिशा एही झारसुगुड़ा माटी रे मो बापा स्वर्गत श्री नवकिशोर दास को गोटे पुलिस ऑफिसर जरिया रे हत्या करा हेतला देखंतु मु मोहन माझी सरकार को एवं आमर जो मुख्यमंत्री अच्छी अनुरोध करिछि सीबीआई तदंत जो जो सब गुड़ाक तथ्य एवं इन्वेस्टिगेशन अच्छी ताहा तो सीबीआई तदंत पर ही आकु आसीबो आमे लेखिकी मुख्यमंत्री को देबु आम परिवार सहित आलोचना चली निश्चित भाव में सीबीआई तदंत आमे लिखिबु परिवार सहित आलोचना चली लेखा सरिला परे गणमाध्यम जरिया आमे ताकु देबु बहुत जल्दी मत लगुच हफ्ते 2 हफ्ता भितर आमे लेखा चली निश्चित भाव सरोज प्रथम बयान है जिते नवकिशोर दास हत्याकांड से बेले भुवनेश्वर रे गणमाध्यम प्रतिनिधि ये हत्याकांड ही दीपाली दास को प्रश्न पचार जेहेतु से विरोधी दल नेता हिसाब से जयनारायण मिश्र कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र राज्य सरकार को बीजेपी सरकार को पूरा भरपूर अटैक करते विधानसभा कहतु कि विधानसभा बाहर कहतु तो से दीपाली दास से सरकार को बचाइबा चेष्टा कर हुए तो प्रेसर रे कहते ना कौन कहते तो बर्तमान अनेक प्रश्न सृष्टि कर कारण से नवदास जो हत्याकांड होती गोटे डिस्ट्रिक्ट गोटे फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज मॉनिटरिंग रे होची एवं क्राइम ब्रांच जो तदंत करते से गोटे संतुष्ट थे कि परवर्ती मुहूर्त जो स्टेटमेंट देते पुलिस जरिया मो बापा को हत्या कर तो से पूर्व कौन से जानी नथिले कि जदि आमे कहि परिबा जे विशाल दास एवं ताकर मां से स्टेटमेंट देथिले 161 स्टेटमेंट देथिले जे प्री प्लान मत किंतु दीपाली दास काहे कि चुप थिले सेतेले ताकर 161 स्टेटमेंट रे से बोले किछि उल्लेख नथिले तो जदि देखिबा जे लास्ट जो जनवरी 29 2025 जो बयान देइछंती गणमाध्यम रे जे 14 रु 15 दिन भितर आमे लिखित आकार रे आमे सरकार को जणे किंतु मासे ऊपर हो गलानी किंतु से गणमाध्यम रे कोनसी प्रतिक्रिया दउनांती इवन सोशल मीडिया रे जो वर्तमान क्राइम ब्रांच तांको उभय भाई भौणी को जो नोटिस देथिला तमने से नोटिस रो जो सोमवार दिन जो हाजिर हेबा कथा सेटा कोले केंति डिले हो परिबो सेति रे पई से माने गोटे समय मागिचंती एवं तार जदि किछि पचरा अचरा अछि झासडा पचरा अचरा करबा पे से माने अनुरोध करचंती तो ए भितरे बीजेपी सांसद जे होते बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित गोटे विस्फोरक बयान देखली जे चापरे से माने वर्तमान किछि कहू ना बीजेडी रो चापरे ही कहू ना तो किंतु आमे जहाँ देखुलु आज आमे 2-3 दिन भितर
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଏବଂ ବିଶାଲ ଦାସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଣ୍ଟାର ଏପିସୋଡ ରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୋଟିସ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ କଟ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ଦୀପାଲି ଦାସ ଏବଂ ବିଶାଲ ଦାସ କୌଣସି ଚାପରେ ଲିଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ବ ଶୋରେ ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ ହେଇଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ ନୁହଁ କେସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓପନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଡିସନ ସେସନ ଜଜରେ ଯୋଉ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଛି ତ ମୋଟ ଯୋଉ 179 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାର ମାତ୍ର 29 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରିସାରିଛି ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷରେ ଯଦି ମାତ୍ର 29 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଆହୁରି 150 150 ଜଣ ବାକି ରହିଲେ ସେଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ ଯେ କେସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ହୁଏତ 4 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରିବ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର କାହିଁକି ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଦୀପାଲି ଦାସ କାହିଁକି ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଗାଲ ଅପସନ ଅଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ କହିସାରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଅଛି ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା କହୁନୁ ସ୍ପିଡ ଟ୍ରାଏଲ କେମିତି ହେବ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଟ୍ରାଏଲ ହେଇକରି କେମିତି ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୀପାଲି ଦାସ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ଆଚରଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଚାହିଁଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ରହିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ ହଉ ବୋଲି ତ ଯଦି ଆମର ଜଷ୍ଟିସଟା ଯଦି ଡିଲେରେ ମିଳୁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଜଷ୍ଟିସ ନୁହେଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର ସେ କାହିଁକି ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କୋଉ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡିଲେ ହଉଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ଯଦି ବିଜେପି ତାର ଭରପୁର ତାର ଏମିତି ଫାୟଦା ନେବ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଭିକ୍ଟିମ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଦାସ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତମାମ ଦେଖିବେ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଗତ ଯୋଉ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କ୍ରୀଡା ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ଗୋଟେ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରି ନେଇକରି ଦୟାକରି ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୀପାଲି ଦାସ କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଦିଆହେଇଛି ସେ ନୋଟିସରେ ସେ କେବେ ସେ ହାଜର ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ହୁଏତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିପାରନ୍ତି ବିଶାଲ ଦାସ ଆଉ ଦୀପାଲି ଦାସକୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ 14ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖା ହେବ ସେ ଚିଠିଟା କେବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର